Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An ka foli bɛ filɛbagaw ni kanubagaw ye. An ka foli bɛ laturu karamɔgɔw ye. An ka foli bɛ laturu kalandenw ye. A balimakɛ n'a ka kalanden mankan n'o ye ne Burama. N bɛ kuma laturu kan laturu kanubaw ye. N bɛ kuma laturu kan laturu kalandenw ye. An y'a jira ɲɔgɔn na. An ka baro tɛmɛnenw kɔnɔ. K'an bɛ na ni Taliki Burama ye. Taliki ka taama laturu kɔnɔ. Taliki ka munumunu laturu kɔnɔ. N'Ala ni kira ka jɛn ye. Yan'an ka don Taliki ka munumunu kɔnɔ. F'an ka turabuden Taliki yɛrɛ de dɔn fɔlɔ. Turabuden Taliki, turabuden sugu jumɛn don fo de ka dɔn fɔlɔ. Taliki ye turabuden ye. Caractère min b'a la. Taliki de bɛna an kibaruya siga la. Taliki de bɛna an kibaruya kuntilenna ɲini na. Taliki de bɛna an kibaruya sira tilennen ɲini. Taliki bɛna an kibaruya déplacement na. Taliki bɛ kuma danayabaliya de kan. Yɛrɛkun na en même temps miirinaw la. N ko Taliki n'a bɛ kuma déplacement kan. Filɛbagaw ni kanubagaw, an k'a dɔn ko turabuden 3 de bɛ yen minnu b'an kibaruya déplacement na laturu kɔnɔ. O turabuden fɔlɔ o ye Mahamadu ye. Filanan ye Taliki Burama. Sabanan o ye Kalalaw ye. Nin turabuden 3 de b'an kibaruya déplacement na laturu kɔnɔ. Ala ka kuma ninnu faamu cogo d'an ma hali bi. A bɛ ten. La figure Taliki, autrement dit Ibrahim, c'est une figure qui parle de doute. C'est une figure qui parle d'hésitation. C'est une figure d'incertitude. C'est une figure qui parle de déplacement. C'est une figure qui parle de recherche, d'inquiétude. C'est une figure de direction. À mon parenthèse, an ka dɔn ko ninnu caractères bɛ Taliki la. Taliki n'a bɔra nin na, laturu so fɔlɔ, ale de ye ninso ye. Ale de ye hakilinanso ye. Ale de ye miirinanso ye. Ale de ye ɲininkaliso ye. Ale de ye yɛrɛkunso ye. Taliki Burama n'a bɔra nin na, a bɛ nin ka kuntilenna ɲini de kofɔ. A bɛ nin ka sira ɲini de kofɔ. A bɛ nin ka siga de kofɔ. Taliki Burama n'a bɔra nin na, a bɛ nin ka danayabaliya de kofɔ yɛrɛkun na.
miirinaw kɔnɔ. Taliki Burama n'a bɔra nin na, donc a bɛ nin ka déplacement jira. Donc an bɛ dan ye. Donc an bɛna garizɛgɛ la. Donc n'o ye laturu so filanan ye. Laturu so filanan ale de garizɛgɛ ye. Ale de sɔrɔ so ye. An ka dɔn laturu kɔnɔ ko garizɛgɛ k'a bɛ kɛ mɔgɔ ye. C'est à dire garizɛgɛ contexte laturu kɔnɔ adamaden an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ ɲuman na juguman na donc o bɛɛ bɛ globaliser sa i n'a fɔ sɔrɔ i n'a fɔ garizɛgɛ an ma. Donc mɔgɔw b'o la, en même temps baara b'o la, en même temps baganw b'o la, en même temps nafolow b'o la, donc bolimafɛnw b'o la. Donc c'est à dire mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ donc a bɛ fɔ o ma ko garizɛgɛ laturu kɔnɔ. Donc an k'a dɔn ko garizɛgɛ k'a bɛ kɛ ɲuman ye i n'a fɔ sadi a bɛ kɛ juguman ye. Ala ka kuma ninnu faamu cogo d'an ma hali bi. Donc Taliki Burama n'a bɔra garizɛgɛ la sɔrɔ siraw kɔnɔ donc a bɛ sumaya de kofɔ. Donc c'est à dire a bɛ sumaya de kofɔ sɔrɔ siraw kɔnɔ, sɔrɔ kow kɔnɔ. Taliki n'a bɔra garizɛgɛ la donc a bɛ sɔrɔ dɔgɔmaninw de kofɔ, sɔrɔ misɛnninw, donc a bɛ fɛn misɛnnin sɔrɔw de kofɔ. Donc nin kibaruyaw bɛ bɔ taliki kɔnɔ garizɛgɛ kɔnɔ donc k'o d'an ma. An k'a dɔn ko Taliki Burama donc ka caractère c'est à dire o dɔ ye sumaya ye, lenteur. Donc c'est une figure qui parle de la lenteur. Donc la lenteur sur la réalisation d'une chose. Donc au caractère bɛ taliki la a bɛ kuma sumayaw kan, kow la sumayali. Donc o caractère b'a la. Donc taliki n'a bɔra badu la n'o ye turabu so sabanan ye badu. Donc badu de bɛna an kibaruya laturu kɔnɔ an sigiɲɔgɔnw, donc an masurumaya mɔgɔw, donc entourage. Donc taliki n'a bɔra badu la donc a bɛ mɔgɔ kibaruyaw di an ma badu kɔnɔ, donc an masurumaya mɔgɔw la, donc mɔgɔ min bɛ siga, donc mɔgɔ min kan ka déplacer. Donc taliki badulajɔ donc a bɛ mɔgɔw taamasiyɛn di an ma, donc an masurumaya mɔgɔ la, mɔgɔ min bɛ kuntilenna ɲini na, mɔgɔ min kan ka déplacer. Donc ala ka kuma ninnu faamu cogo di an ma. N'an bɔra badu la donc an bɛna faso la, donc n'o ye laturu so naaninan ye. Donc taliki n'a bɔra faso la donc a bɛ fasotigi ka kuntilenna ɲini de kofɔ. Donc a bɛ fasotigi ka sira tilenni ɲini de kofɔ. Donc a bɛ fasotigi ka jɔyɔrɔmaya de kofɔ. Taliki n'a bɔra faso la donc a bɛ fasotigi ka déplacement kofɔ. Donc sɔrɔ siraw kɔnɔ
donc a bɛ sɔrɔ misɛnninw ko fɔ ala ka kuma ninnu faamu cogo di an ma n'an bɔra faso la an bɛna den ɲɔgɔn na laturu den ɲɔgɔn so ale de kanuɲɔgɔnmaw ka so ye ale de kibaruya so ye ale de den ɲɔgɔn so ye n'i ko den ɲɔgɔn c'est-à-dire i ko mɔgɔ wɛrɛ donc taliki n'a bɔra den ɲɔgɔn na donc kanu siraw kɔnɔ donc a bɛ danayabaliya kofɔ kanuw kɔnɔ donc a bɛ sikasika kofɔ kanuw kɔnɔ donc a bɛ basigibaliya kofɔ kanuw kɔnɔ taliki kibaruyaw bɛ tali kɛ déplacement kibaruyaw donc tagama kibaruyaw donc a bɛ se ka den ɲɔgɔn taamasiyɛn d'i ma donc den ɲɔgɔn min kan ka déplacer donc den ɲɔgɔn min bɛ kunkilenna ɲini na den ɲɔgɔn min bɛ sira kilennen ɲini na donc n'an bɔra den ɲɔgɔn na donc an bɛna dimi na laturu dimiso donc ale de mɔnɛ so ye donc ale de dimi so ye donc ale de tɔɔrɔ so ye ale de ye c'est-à-dire an bɛ bagan minnu faga donc ale d'olu ka so ye en même temps bana so don donc taliki n'a bɔra dimi na donc taliki dimiw bɛ tali kɛ donc n'an kan ka déplacer donc n'an kan ka taa yɔrɔ dɔ la bon taliki diminajɔ donc a b'an ka jɔrɔ kofɔ bon donc an ka déplacement kɔnɔ taliki diminajɔ donc a bɛ se k'an ka déplacement annuler c'est-à-dire ka déplacement dɔ c'est ka annuler bon donc déplacement mun tɛ bɔ bon donc o kibaruya bɛ bɔ taliki kɔnɔ dimi na bon donc taliki diminajɔ a bɛ dimiw kofɔ an ɲɛna c'est-à-dire dimi minnu tɛ se ka lasegin bon donc dimi minnu tɛ se ka lasegin kɔfɛ bon taliki diminajɔ bon donc a bɛ mɔnɛw kofɔ an ɲɛna bon mɔnɛ mun sababu ye c'est-à-dire an ka laɲini dɔ la sumayali ye bon donc bana siraw kɔnɔ bon donc taliki banaw bon donc a bɛ tali kɛ banaw la bon donc bana minnu bɛ taga ka segin c'est-à-dire bana misɛnninw bon donc en même temps bana minnu bɛ kɛ sababu ye k'an fasa bon donc fasa banaw bon donc o kibaruyaw bɛ bɔ taliki kɔnɔ dimi kɔnɔ k'o di an ma donc n'an bɔra dimi na donc a bɛ ten an bɛna so 7nan kɔnɔ n'o ye furuso ye bon donc furuɲɔgɔnmaw ka so don bon furuɲɔgɔnma cɛman ka so don furuɲɔgɔnma musoman ka so don bon donc adversaire ka so don donc ɲinifɛn so don taliki n'a bɛ furu la donc taliki laɲiniw ka suma furuko ɲininkaliw kɔnɔ en même temps ɲininkali wɛrɛw kɔnɔ bon donc taliki n'a bɛ furu la donc n y'a ɲɛfɔ cogoya min na donc ko laturu furuso donc ko adversaire ka so don donc f'an ka kuma de ka kuma walawala dɔɔni filɛbagaw ka faamu bon donc adversaire yɛrɛ ye jumɛn ye bon c'est-à-dire fɛn dɔ ka bila sisan et donc i ni mɔgɔ dɔ cɛ bon donc ko ni mun ye c'est-à-dire donc mun mana gagner a fɛn dɔ bɛ d'o tigilamɔgɔ ma bon
donc a bilala i ni mun cɛ donc a bɛ fɔ de ma ko adversaire donc o misaliya dɔ ye jumɛn donc kɛlɛkɛla fila donc i y'u ka laturu da donc i ye laturu da mun tɔgɔ la mun fɔlɔ tɔgɔ la donc ale ka kibaruya bɛ na bɔ nin so de kɔnɔ so fɔlɔ kɔnɔ donc ale ni mun bɛna bɛn kɛlɛ kɔnɔ donc n'o y'ale adversaire ye donc o ka kibaruya donc o caractère donc c'est à dire o comportement o ka état o bɛna dɔn furuso de kɔnɔ laturu kɔnɔ donc ala ka kuma ninnu faamu cogo di an ma donc n'an bɔra furu la an bɛna so 8nan kɔnɔ donc n'o ye mangosi ka so ye taliki bɔgɔlajɔ laturu so 8nan donc ale de kɔfɛla ye donc ale de fan wɛrɛ ye voilà fɛn mun t'an kɛrɛfɛ quoi donc fan wɛrɛ quoi voilà côté wɛrɛ donc ale de banna ye bon an ka relation ani kɔfɛla cɛ bon donc o kibaruyaw bɛ bɔ banaso de kɔnɔ laturu kɔnɔ donc taliki n'a bɔra bana la donc kibaruyaw kɔnɔ taliki kibaruyaw bɛ tali kɛ déplacement kibaruyaw la tagama kibaruyaw la donc n'a bɛ ka mɔgɔ kibaruya d'i ma kɔfɛ donc taliki bɛ mɔgɔ kibaruya di i ma kɔfɛ c'est à dire mɔgɔ min bɛ kuntilenna ɲini na mɔgɔ min bɛ sira ɲini na donc ala ka kuma ninnu faamu cogo di an ma hali bi donc an kun y'an ŋaniya ka bɔ ka nin dakuruɲa fila fɔ filɛbagaw ni kanubagaw ye donc an ka jira ɲɔgɔn na hali bi donc hakilina jira don donc kibaruyaw don donc ala ka faamu cogo di an ma hali bi an ka dɔn ko laturu so 10 ani so 6 seju b'a ka so adama b'a ka so mahamadu b'a ka so bayaro b'a ka so taliki b'a ka so ɛnzan b'a ka so lamara b'a ka so mangosi b'a ka so kalalaw b'a ka so solomana b'a ka so asaw badara b'a ka so nuhunkɔrɔ b'a ka so lawusina b'a ka so yunusa b'a ka so donc moriden ŋana b'a ka so musa b'a ka so an k'a dɔn laturu dalen kɔfɛ donc ninnu de bɛ déplacer donc ninnu de bɛ taama ka b'u yɛrɛ ka so donc ka na so wɛrɛw kɔnɔ donc u bɛna kibaruyaw de di donc u bɛna messagew de di an k'a dɔn donc k'u bɛna kibaruya minnu di donc o kibaruyaw bɛ boli donc laturu c'est à dire laturu dara contexte min kɔnɔ donc laturu dara laɲini min kɔnɔ donc o kibaruyaw bɛna boli o laɲini kɔnɔ siraw de kɔnɔla kan filɛbagaw ni kanubagaw laturu den kelen so kelen kɔnɔ a bɛ kuma c'est à dire a bɛ kuma yirika de fɔ donc e bɛ se ka miirina sɔrɔ cogo di e bɛ se ka hakilina sɔrɔ e bɛ se ka faamu sɔrɔ cogo di k'i taafan dɔn i bɛ gɛrɛ laturu ɲininkali kun de la i bɛ gɛrɛ laturu c'est à dire laturu dara contexte min kan donc laturu c'est à dire
a dara kun mun na donc i bɛ i gɛrɛ o de la donc i bɛ kuntilenna sɔrɔ donc i bɛ hakilina sɔrɔ donc i ka laturula kumaw kɔnɔ donc i ka bilasiraliw kɔnɔ ala ka kuma ninnu faamu cogo d'an ma hali bi filɛbagaw ni kanubagaw kumaw bɛ nalen don kelen tɛ laturula kuma ye donc dɔɔni de don donc an b'a ɲini an filɛbagaw fɛ ka da mun kan donc an teriw b'an lamɛn an kɔrɔw b'an lamɛn an faw b'an lamɛn donc an mɔkɛw b'an lamɛn an karamɔgɔw b'an lamɛn an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ la donc n ka foli bɛ donc n terikɛ dɔ ye n'o ye mamadu samake an kun bɛ ɲɔgɔn kan yan nka sisan ale sigilen bɛ Espagne jamana kan laturu kanuba don donc n teri don donc n kɔrɔ don en même temps jitumuka don donc an ka foli b'a ye filɛbagaw ni kanubagaw donc a taliki ka taama an ko an ŋaniya ka bɔ ka n dakuran fila fɔ filɛbagaw ni kanubagaw ye ne la ni kira sɔnna a ma an ka prochaine baro an bɛna sira la donc an bɛna masaya la donc an bɛna jigi la an bɛna juguya la an bɛna si yɔrɔ la an bɛna nafolo la an bɛna kɛnɛ la donc en même temps c'est à dire an bɛna ko laban na an ka dɔn turabuden ninnu dɔw bɛ turabuden ninnu caractère ni kira ninnu caractère confondre ɲɔgɔn na u tɛ caractère kelen ye non u tɛ kibaruya kelen ye turabuden ninnu caractère ani kira ninnu caractère donc différence bɛ c'est à dire différence bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc n'i ko k'i bɛ kira dɔ ka ɲɛnamaya ta ko k'o sigi turabuden na k'i b'o la kuma ni turabuden ye i bɛ taa fili kɔnɔ ala ka kuma ninnu faamu cogo di an ma kira ninnu ka caractère ani turabuden ninnu ka caractère c'est à dire u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan dɔ la i m'a faamu mais u tɛ kelen ye fan dɔ fɛnɛ fɛ fo de ka faamu sinon u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ c'est à dire caractère dɔw kɔnɔ en même temps jogo dɔw kɔnɔ mais différence fɛnɛ bɛ yen donc c'est à dire u fila ɲɔgɔn cɛ caractère kɔnɔ fo de ka faamu i kana fɔ donc par exemple seju filɛ nin donc isufu k'i bɛ isufu ka cogoya ta k'o di seju ma non o tɛ turabu ye dɛ soit par exemple taliki burama komi an bɛ ka kuma taliki kan donc k'i bɛ kira burama ka c'est à dire k'i b'o ka tabiya ta k'o di taliki ma non o tɛ laturu ye donc ala ka kuma ninnu faamu cogo d'an ma hali bi n y'a fɔ cogoya min na c'est à dire don kelen kuma tɛ donc kumaw bɛ nalen an ka kuma kun tɛ donc k'an falen don laturu dɔnni na non donc aw bɛ k'a ɲini cogoya min na donc an fana bɛ k'a ɲini ten cogoya de la hali bi
donc an bɛɛ laturu kalanden de ye donc an bɛ miirina c'est-à-dire donc an bɛ miirina dɔw de jira ɲɔgɔn na donc ka hakilina dɔw di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn labɔ ko dɔw kalama donc ka dɔ fara ɲɔgɔn ka faamuw kan ka dɔ fara ɲɔgɔn ka kodɔnw kan donc o nafa bɛ an bɛɛ de kan ka da mun kan an bɛɛ laturu kanuna de ala ka kuma nun faamu cogo d'an ma hali bi donc turabu karamɔgɔ dɔw u kɛlen don ka autoriser donc n'o ye turabu ni so sarakali kuma ye donc u b'a fɔ ko ni turabuden nana ni na donc ko ka nin kɛ k'a saraka donc ne b'a ɲini filɛbagaw ni kanubagaw fɛ donc c'est à dire n'i y'a mɛn i bɛ ni so saraka i ma ni so dɔn sinon n'i ye ni so dɔn donc ne ma saraka kun ye ni so la sabula ni so o tɛ mago dilan yɔrɔ ye donc n y'o de fɔ c'est à dire e bɛ ni so saraka kun jumɛn de la sisan turabu ni so ye jumɛn ye o de ye adamaden ni ye donc o de ye adamaden yɛrɛ c'est à dire mɔgɔ yɛrɛkun mɔgɔ hakilina mɔgɔ miirina en même temps ɲininkali so don donc e b'o saraka kun jumɛn de la sisan donc ne ko filɛbagaw ni c'est à dire filɛbagaw ni kanubagaw ma donc ni so saraka donc n'i b'a kɛ donc i bɛ se ka segin kɔ a basima tɛ ka da mun kan fili don en même temps turabu kɔlɔlɔ caman fɛnɛ bɛ yen donc c'est à dire o bɛɛ degun bɛ sarakama yɔrɔnin de la a fanba yɛrɛ bɛ sarakama yɔrɔnin de bolo i mɛn donc ka turabu da dɔrɔn ka wuli dɔrɔn ka saraka bɔ i kunfɛ donc turabu nana kibaruya mun yɛrɛ fɔ e m'a ɲini k'o faamu yɛrɛ donc ni so kɔni saraka kun mago dilan kɔni sira kɔnɔ donc mago ɲɛnabɔ sira kɔnɔ donc ne ma saraka kun ye ni so la n ko ni so bɛ saraka mais laɲini ɲumanw de tɛ i m'a faamu voilà donc i n'a fɔ juguya siraw donc minnu b'a fɛ ka juguya kɛ sisan donc juguya siraw kɔnɔ donc juguya laɲiniw kɔnɔ donc olu bɛ se ka bila ni so ma mais o bɔlen kɔfɛ a la donc k'a fɔ ko nin turabuden bɔra nin na donc nin kɛ k'a saraka nin da ka i k'a saraka donc an k'an farati o la an k'olu éviter donc n'a sɔrɔ c'est à dire i ye turabu da donc i yɛrɛ kun de ye donc n'i bɛ ka ni so saraka a dɔn k'i bɛ ka i yɛrɛ kun de saraka siga t'o la n'a sɔrɔ fɛnɛ donc i ye turabu da mɔgɔ wɛrɛ de ye n'i bɛ ka ni so saraka donc a dɔn k'i bɛ ka o tigilamɔgɔ yɛrɛ kun de saraka o ye ala ka kuma ninnu faamu cogo d'an ma hali bi donc an ko an ŋaniya ka bɔ ka nin dakura fila fɔ filɛbagaw ni kanubagaw ye donc an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi donc an ka laturu baaraw kɔnɔ an ka laturu jateminɛw kɔnɔ a ti taa hakilina ɲuman minnu kɔ a ti taa faamucogo minnu kɔ a ti taa kɛcogo ɲumanya minnu kɔ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali bi ala k'o sabati an bɛɛ lajɛlen bolo ni ala ni kira sɔnna ma an ka prochaine baro donc an b'a continuer inshallah ni ala ka diɲɛ ye donc wala an b'a fɔ
assalamu alaikum warahmatullah. Ala ka wagati wɛrɛ jira n na.